Rasam legilega soramentid lepa mwere nandikede kibaya nemore antasiamba television TV getaba yam sembezila ninga ya Burkina Faso kati ya tenzenga ni wongo kibasin sombe la sierra yamba ya nyiwakat la wotondre nandinga huligame te Burkina Faso tenga tor soba kenga da Burkina Faso nimbuida pelsi lable wede kunga senken tumna nisba fambam senanga nare na yidin libes Burkina Faso azinge sentone bam senkis kwekansanga arzumarare tuni fakuga pipidare a lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba lebranwa kuga yiba bamsa zadna mazugu abuleng ligama tezba bamsa mimti tumda pana yirem bam ketembe sarla ninga bam sentiki na toron luba rokmar Christian Kabor nama ratung ligama telsana nges bam sandatun tumtumla ninga wa modron lebrandir Burkina Faso tansobon sorsa nugwa tuma zuen singame la bulga medikane kugo nusu wate bamson tumtumna ninga sinkar yel kan wenga abna lewa mana kibare ti Burkina Faso nimbu da ton bange tumla nisba bamson tuma zugu sa ne bam sandata man bumda ninga sinatu ne tongra na masebe kana kada sin tiktoton la bitti bang yel kan se atotonle. En plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé premièrement, nous ni setinza zo indika etsana pasa zo mamiaka yam tipipi tidna zinu sula sanan kinyesro tenga na tongan bane aptumde ya tabikinyesro nene binisi sompa bebe yisra poronwa nentenga en rupture de dialogue avec la nation. Deuxièmement, yibe soba ya te digita da nibni sa fagil kapeson tumne zinhni si sura sa sambebe ntumdon dans certaines zones d'opération militaire. Troisièmement, taban soba ya te digita da nebni son watin yik politique point andatan ke gebo titin wati nimbu de men vuyim pare bebele ben lekiti soda ha wato yik tuna tum kan point to tum de men ya zabla ron lapson montum serait plus opportune au front. Quatrièmement, na soba ya te na ki vaisar buto tole go ne ra tum noenwa kadam sa buto tole point nyes kan la vaisar kanse aya bum sunzo sing avril le kiuga pipindari d'ailleurs commencé ce jour 1er avril 2022 sinan to mbasi ya te na vigliga pusor dari sinna yilan te tenga gan bane la tenimbu de le ban wumtaba ton tenga pour notre pays. Denda arzuma harare tulni fakuga pipidare gafare nemehte Burkina Faso tengator soba bamdera CDO sinyak sulli tabnawa sonsneba ye Jean-Claude Kassi Bruce ya CDO commission torsoba antal samba tabnawa sonsne Burkina Faso tengator soba bulgamet bamwane CDO torsoba nana akufo ado kwera na ko Burkina Faso tengator damba bitibang bamsin yise kan Burkina Faso tengator soba na luk kibekit ba sorosko aberanger zambelongo ne libradne mo rencontre do. Et nous sommes porteurs d'un message du président en exercice de la CEDEAO, le président Akufo-Addo. Tony Akwe la talonwa CEDEAO taw substance tumdo a président Akufo-Addo tidwa kon la ko iskanse ya san yi sin kinde ne wala CEDEAO na nam san certaba marsa kiwda san pisila nu yum to sai la pisila ayiba san lora la ko iskanse pour on edin sera lora pour ne ton rame antique sa ne chansor buto tole la san wa ton gom de menga ya san ken ne wala na ma tongor taw saba ven buto tole an larmen ken point ya nya certain site tolon wombisi la tsulia no. Ça a été vraiment des discussions très très constructives et nous en sommes très heureux. Ukraine, la Russie, Zabra, Burkina Faso, Bangmitba, Tarsa Zougou, il y a l'armateur sous le Ningasson Sac, la société burkinabé des géopolitiques, Bamba, Taka, Sonsialongo, Azougou, Naïla, Anton Rangesi, à Patlag, Stun, Yene, Anafre Meneton, Sabla Temsa, Tun, Wanwantonle, Bitibang, Yilkanga, Neton, Sempienre, Nambang, Sonskansanga, Asin Yitotonle. Russie la Ukraine zabra patla giston yi bogo bikaren zabkanga nyodo ni toni sabla temsa ton yi wanwanto aria soros bambabi yiba la Angeline Savadgo nan tak yalonga zugu sos kasanga pour a le cré pour wan wuli kameti Russie la Ukraine zabra ton wani zulis buto tore nimbuida vim pour ablor bo boenge de passe yo kokol razing ya wala si ya sababu ti petrol la ni ga halig nan passe to panyim kuran wa kun sana yal sagaye ale panyim ta ton
fãa ne zules buto tore nimbuida ne taba vɩɩmã pʋgẽ leb n paasã ne politika no-kẽndr wɛɛngẽ a Angeline Savadgo le kẽnga taoore wẽlg tɩ Rusi la Ukraine zabra tõe n kɩtame tɩ tãn-sob n soolsã zabre rɩk nenga to tɩ b pa yĩmsã ne pak n taara sẽn kẽed sodaara wɛɛngẽ ne tõnd ninsabls tẽmsã n tɩ yɩɩda yaa rẽ n so t'a wẽlg tɩ zule bãmb loogr poore ninsabls tẽmsã sõmame n tõog n dɩk yam la no-kẽna buto toore n na yɩlga tɩ zab-kãngã ra wa namsb ye sã ne professeur ili yẽ nengã wã yẽ sẽn lʋk sokr la ninga wã yaa Rusi la Ukraine zabra sẽn tõe n wa ne toeeng buto toore sã ne andũni wã tẽmbɛda ne taaba tẽn-sʋka a wilgame tɩ d sã n gese Rusi sẽn lebg n pak zabra ne Ukraine wilgdame tɩ Rusi rat n lebg n teemã yɛsga sã yaa ne n yẽsga ne tẽmbɛda taaba t'a reng n sɩnga yel-kãnga ne sẽn dag n deng n de Krime la sẽn dag n sõng wẽndre Siri sʋʋga wɛɛngẽ d sã n kelgda professeur Ili Rusi sẽn lebg n yi wotonda yaa bũmb sẽn na n wa ne yɛl buto toore sã ne tẽmbɛd kẽer wala Chine sẽn tar yɛs-sõngo sã ne rũndã tẽmbɛda ne taaba tẽn-sʋka yẽsgo a yaa bũmb me sẽn tõe n le wilge tɩ sã ne Amerik rãmba la tems wʋsgo sẽn be nasaar tẽnga sẽn dag n wilg tɩ bãmb yɛsg n yɩdb taaba a tõe n teema yel-kãnga yaa rẽ so tɩ yẽ wilgdẽ tɩ yel-kãngã tõe n yɩ nafre n kõ tems la ninsba sẽn be tõnd ninsab la tẽng pʋgẽ kaan n be yɩdgrã sorã pʋgẽ a sẽn wa n tɩ yɩ zĩig la ninga ya wala pak n taara wɛɛngẽ sã ne professeur Useni Ili sẽn le paase d na n wilg lame tɩ sõs kãseng kẽngãndre yaa sẽn tʋm n lagm n taar sũr la ninga sẽn sakd société burkinabɛ de géopolitique n dat ne weer kãngã ne n kɩsb tagsgo la bãmb me sẽn get yɛlla ninsba sẽn kẽnde ne andũna ween-vɩsã naasa tẽmsã ne taaba sẽn kẽnd to-tʋndra la wilgdame tɩ yaa bãngme tɩ buto toore sẽn be tʋʋm vʋgs buto toore la sẽn naag taaba ne b tagsgo bãmb me rat n lʋɩɩs b toogo n kɩs b tagsgo sẽn kẽede ne Burkina Faso yɩdgrã no-kẽndr wɛɛngẽ neb la ninsba sẽn tʋmdba ne goos neera raasa sõmbame tɩ b tʋʋmda tõog n zãag raare n kaoose la nafba yaa no-kẽnd pall kẽere la b tõoge n malg benre na rems yɛl-kẽer sẽn dag n pa tũud soa zãnga yaa rẽnda la autorité de régulation de la commande publique adcop rãmb tɩk yã ad zuma raare tʋʋr ne fa kiuga pipi daare n na n pak tagsgo tɩ b zĩnd ning ges yaa wãn-wãnto la b na n lebg n siglgi neb la ninsba sẽn tʋmdb ne goos neera raasa bɩ d paam mi yiro tonere ne tumne taga Béranger Zambelango wakat la wakat bud fa Burkina Faso kan sen yibem mete soy buto tole la blem le ton da go ne rara sa pousser yeli sanaba tipa to loron ya sombo ne tongonga en 50 na me ngane sona man to ton zanta yi sombo zule kais fa gil kapin ki tamete autorité de régulation de la commande publique kwa ira arko pramba nan ton zin npa mniesro absombo anda so bati plan de stratégie wa ne ministre fa gil kapesum be bugro ne rara sa pousser tinailent ni ka fa gil kapeton banga sona zanta go ne rara sa totoninga te toin na nimbui de fangil kepi agosto ya moyo tumtum no bebenre gosne mara puga tunia mete nurusgo wala te rap sandada ube soya semana watin enka gesti wala snamate ton environnement wa king tora zikans mi wache osame ton mi ya mete wakatninga te ninga sanda aka kosri asam na toto te el comptable yam tu wala stratégie de plan d'action asana wa ningi sana wa tuma zugu be tumna yinere la yibela te Burkina ma fa pere snailen te tum ningi sen tum da ton wa mbisi mi ki de metoptique sa ya nego mzulat sinan tabamba biobe pour mbende ta gaston ya muyoro kelon konton sin ya soba pipi no kenra ya wala sombo ti sensibilisation te na modre zikanga te wala nimbi de fa bang stratégie de plan d'action belem yinga stratégie axe ninga sin poda ya wala renforcement des capacités date te bangara pon wenge sinan ko wala sun tumne be gosnema ra pogo alors axe ninga sin poda ya wala ton la loi saint jet wala gosnema rage yella lolo kang me to me en tiebe le bangaremse na yelente développement durable la pame en tiang tawre gosnema rage wenge yumana sport sinande kantume ya lead sin yiketon se fa million ko bes way la pista la way la ton na pambo ton le nantume 15 fa gil kepe son pam nantum yumana sa pour ya banque mondiale d'amba en ton nantel zikanga ti ton wombisi
Zotab yi parti politique ram senamana bampi pour un parti le ninga sendara soana mana luwa ton ramen le parti politique par les sans sacré parti panafricain pour le salut PPS kwera yi sibrera le tout ni fakuga rasma yibu yum tout cible pisile yiba pour woro kanre et ne mette ça ya ne parti politique pal kangane tawre ya Abdoulaye Mossi bamba neba tonta sen ton le parti politique kangane la bam nanti que sugure kuni la Burkina Faso nimbuida na wumtaba bebe vima fan pour un tayibam ningetra biti pam venme yiro tourne tikede ni PPS wenge. Parti panafricain pour le salut PPS kwera ya parti pal ninga sanando Burkina Faso kanre ya politicien kateka si parti politique rempi pour un wanar taba bam sakada sembo ndobram social démocrate ramba la PPS ratamen tume na yilara tizema taba citizen de Burkina Faso kanre to panyimi ton ensemble temsa na tonre laramtaba yang la yam pour un et sanges usra yi parti la ninga sandaran soana man lui yum vekre Kuga sem pisila na sayum tout cible pisila yiba pour un ratiété mouvement du peuple pour le progrès MPP la san la ramane zotab yi parti politique ram sanama na bamba boya en luglu parti politique kanganda abuli gamete bam rika saral rasane parti kodle nispa pour un bam sendarambewa labna lebranté masane yala no kenre na yilra en son Burkina Faso yela ninga pour un sembewa yel kangwenge arsane PPS ram ratame wane yampal bu totore senator songe Burkina Faso nimbuida vie ma semble passé panyim abana tonre mboyela nisba France me Burkina Faso kanwa timi Burkina Faso senya kantoro sa ne parti politique pal kangandre ratame antumia sa tetoni sabla temsa seton pam sur meng akika labik wala ne tayemran gataba ya ne te parti politique todam na wane sur pale sena yilra te bahyarada la nimbuida vi ma sommalma na yibam tabkaol silsida ratin yelame ti parti politique la ma somame en modon pa bumpa lon ko nimbuida ti yar la bastaba la suguri yen kite ti ningina yi parti la monta bampiga nanzem staba man hani parti ni ngobu PPS ndogolu nawo Abdoulaye Mossi si a parti wator soba umulik dame te bamara tame anyes ni tamle nisba fansa ne MPP wasan wani Burkina Faso kandra labtuma bisanton teka te bam sin libranze nen tarsengesa sa ne votre amle nisba san lour novembre kigo yum tout cible pisi wo pour moi te sanangese vote bisa ayabum sam pas compte rawadi la personne so konika nga soba ngese ringa wutonda para tun likite bam zamba sa ne bam parti kudra ada Abdoulaye Mossi uligame te zam pazin benre la bam santon bala wakat na wazinde tarok kaburi bange ya anarama ya nyizura masirsida salansa ila meta bumbu amporo me anawuliga para kibe senda be nugete nandi kampuine yamba television TV 3TV getaba la wotonde ina pusila barka nege songo seknali wanta asrbiro te lepam taba ni kibe taba wana sonsri fangi lafi